हाँ जी एवरीवन प्लीज़ कंग्रेचुलेट एकमवीर हुणी सॉकर गेम तो आया है तो यदी टीम विन हो गई है एंड हुण बन गई है बर्लिंगटन दी नंबर 1 टीम। सो एकमवीर ने 2 गोल या सो एकमवीर ने भी 2 गोल किए है। सो यदी टीम 5-4 ते जित्ती है। सो 5 गोल्स किए दी टीम ने एंड दूसरी टीम कहती सी समरवेल दी समरविल ने किए 4 गोल्स। सो सॉरी गाइज आई कुडंट रिकॉर्ड हिज गेम टुडे बिकॉज मेरी अज क्लास सी मैं गेम ते नहीं जा सकी। पर एकमवीर गुड जॉब, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हुण एकमवीर नूं चना भटूरा दी ट्रीट मिल रही है क्योंकि एकमवीर अज गेम जित्तिया है। Yeah, your game is at 2 o'clock. Ekamveer, excited for chana bhatura? I'm so hungry. You are so hungry, Kavanveer? Okay, let's eat now. Ekamveer, how's it? Here and my soccer game. Kavanveer said, I'll see you all at his soccer game. Here now we are at Kavanveer's game, soccer game. And Kavanveer wanted me to recorded it. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਮਨਵੀਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਨਵੀਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸਟੇਪਲਸ ਕੁਝ ਪੇਪਰਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਵੇਅਰਿੰਗ ਹੇਅਰ। Not touching the no. 7 o'clock and these look like 7 o'clock and that. It looks Oh, that looks like 7 continents. yeah. Wow. And then Kavanveer is learning about continents in his No. classroom. You learned about it, right? you already did it. You already learned about it? Yeah. ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਪਲਸ ਵੱਲੋਂ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੀ ਟੀਚਰਸ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੀਕ ਦਾ। ਵੀਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਈ ਕੀਤਾ? Pen. ਕੌਨਵੀਰ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਹੁਣ। Let's open the gift. ਹਾਂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਓਪਨ ਇਟ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਟੇਪਲਸ ਗਏ ਸੀ। ਸਟੇਪਲਸ ਇਸ ਵੀਕ ਟੀਚਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੀਕ ਵਾਸਤੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ। Oh, we got a gift. Oh, gift cards. Okay. Yeah, they're paper. Save the world. Stickers. Oh, us. Can we really stickers? Yeah. I'll put this on me. And wow, we got I want it tomorrow. out. The teachers got this. Oh, they got school supplies. I mean, yeah, school supplies. What is it? It's in a big tailor stop. And a gauntlet. Yeah. So. Nice. It was nice of them. Slime if you want to get it. Wow! Look at this. We need this, Mama. Okay, you can use it. Oh, look at What is it? wow. Is this Expo It's markers, Sharpies, supplies. glue sticks, and erasers? Hey, keep Not one all. of these floppies. Yeah, you can keep it. Wait. Do you want one of these floppies? I want to put it in here. बन रही है जी आलू न्यूट्री की सब्जी। तड़का तैयार हो गया है। साडी न्यूट्री पई है आलू। आज बनेगा ये टोफू एंड फिश। बस साड़ी सब्जी हुण बन चली है। सो ऑलमोस्ट डन। ये टोफू के मैं पीसेस कर लिए हैं ते हुण बनावांगे। जी साडी आलू न्यूट्री की सब्जी हो गई है रेडी।
ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ ਫਿਸ਼। ਸੋ ਸਰੀਆਂ ਫਿਸ਼ ਖਾਣਗੇ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਟੋਫੂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁੰਨ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਆਟਾ। ਸਾਡੀ ਫਿਸ਼ ਇੱਧਰ ਬਣ ਗਏ ਆ ਰਾਈਸ।